At first, kay dili jud ko musalig sa akong kaugalingon kay kaya baka nako sugtan nga negosyo, kaya baka kumikipadayon. Babae ra man gud ko, ana akong mindset before, pero ipa-realize ako nga dili lang ko babae lang. Babae gyud ko nga kaya kong bubuhat sa tanang mga butang. Bangod kay dili man siya makaless sa ko ang worth nga makahuna-huna ko sa akong kaugalin nga less ko as a person o as a girl compare sa lalaki. Tungod kay hinaagyan ning negosyo, nakita na ko nga I can lead to women. Anya, gus mapakita pud nako na siya sa mga kabatan-unan nga mga babae sa next generation ang akong paningkamot pakatabang sa ilaha nga mo-push pud sila og sugod. Wala imposible kung unsa ang naa pagka resourceful, kung unsa ang naa sa imong tubangan, pwede gud siya nga sugdan. Masalong Kanyulangon. I am Julia Marie Pataganaw Balacer, 24 years old, presently residing here at Anibungan, Maco, Davao de Oro. I'm taking up Bachelor of Science in Chemistry, a national qualifier of a Young Farmers Challenge program, an International Farmer Summit exhibitor, and a proud innovator of natural products. Nagdako gid ko nga kupri kayo o pamilya. Usa siya nga naghatag sa cold drive disiplin sa kabatan nga gusto ko pagbugdako ko makatabang ko sa akong pamilya at the same time makatabang ko sa akong kaugalingon. Pinaagi sa negosyo kas nakita na ko ang opportunity nga makatabang ko sa isan pa sa ubad nga tao. Sa karon na nagsugod jud ko sa negosyo, pinakauna gid akong gisaligan ang Ginoo tungod kay syempre siya magi-source sa tanan niya. Sa panahon nga aduna ko'y mga panginahanglan, siya gid nag-provide, but at the same time ang akong pamilya kanunay gid sila nagahatag sa pag support, nagahatag sila sa pagdugag kaisog ug pusog para gud sa makapadayon pud ko sa akong mga buluhaton. Nagsugod ko aning akong negosyo, dako makayo og tabang ang local government unit diri sa Maco tungod kay encourage pa gid sila sa ako ba nga kanang kaya bitaw nako. So ang pagsalig nila sa ako nakapush pud sa ako forward para mas muangat pa ang sa akong isip. Ang kababayenan makapakita sila nga mahimo gid sila nga leader, pinakauna pagsalig sa kaugalingon. Pag-take of risk o aron makatabang pud sa uba. Pinagi nga na napakita pud nako, especially sa akong experience karon, naga-lead man ko sa 4-H Club Association sa mga youth. So gusto na ko nga makita pud sa mga kabatan-unang babae nga kaya nilang buhatos, mahimo silang leader, mahimo silang nga innovator, kungod kay magatabang mangkutta ka, maka-help sa ilaha o enhance doon sa ilang capabilities. O pinaagi na ma-encourage na to ang mga kababainhan bitaw nga kaya o mahimo nga leader ang makaks. Para sa mga kababainhan, especially sa mga kabataan, sama nako nga gustong magasugod para sa ilahang mga damgo. Ayaw hulata nga mahimong perfecto daan tanan, ayak ka magsugod. Ang kahadlok normal gita siya. Pero dili na siya mawang mahimo hinungdan nga dili ta makapadayat, dili ta makasusi. Busa padayon kita sa pagpaningkamot aron makabot ang lungsod nga lig-on, patas, inklusibo ug puno sa respeto. Ako si Julia, lead like Babaylans, Pilipinas.